Na high blood man ka dong. High blood ko, Dok. High blood oy, taas kay imong dugo. Sige guro kag kaog pork ba. Wala mo ko kaon ng pork, Dok. Baboy naman kung ginakaon. Eh mao man gunang baboy, pork man na. Pork, baboy na. Oh, pork man ang baboy. Ay, kung pig ng baboy. Maparihara mo guna. Dayon isa pa diha, dili ka magsiglagot-lagot ha. Kay maka high blood nagsamot. Siglagot. O dili ka magsige kasuko, mag-smile-smile lang. Dok, wala mga pamaagi, Dok, para dili na ko ma-high blood, Dok. Taas man imong dugo, kuha na lang tikag dugo. Kuha na akong dugo. Sige, Dok. Wait lang ha. Unsa nga bait maka, Dok? Sige na, plaster imong liog. Unsay plaster ang liog, Dok? Nasuko na pug ka. Unsay plaster ang liog, Dok? Kuhaan ba tikag dugo sa loro na nako planggana. Dili ko na, Dok, oy. Naglagot na sad. Dili ko, Dok, oy. Pakuha man kakag dugo. Wala lang pamaagi, Dok. Inom lang kag tambal, sitaan lang tika. Tambal, o kana, sitain lang ko tambal, Dok. Unsa may tambala, 3 Dok? times a day mo na yun man ha. Si panamay kasikapakasin. Unsa, Dok? Si panamay kasikapakasin. Unsa man ang tambala, Dok? Nasuko na po. Unsa man ang tambala, Dok? Ako na lang nang isulat. Sige, lista na nga, Dok. Dara. Bebe. Unsa man, Dok? Mo nang tambalay imong imnon para mawala imong high blood, ipakita na dito sa parmase. Pagtarong dia, Dok. Naglagot apog ka. Awan ni maglagot na mura magkakadulag sagbot.